आउ समस्ते केमिति अच्छो आशा करुछि कि समस्ते भलर थिबो। आउ आज आमे बुली जाउछु गोटे जगह को मेनका बुली जाउछु। आउ कोथि पाए जाउछु सेटा भाई माने कहबे। तू मेनका टिके बुली के आसीबू आउ आसला पर देखिबो किंती आउ सेटर कोन व्यू अछि कोन सब देखि पारबे। समस्ते भाई माने जाउछु आ प्रोग्राम सेठी भी अछि सेठी आ समस्त देखाबा सेठी समस्त जाउछु तांके आ कहबे कोन गोटे कहबे। भाई किछि को हाँ सांग मैंने केमती आम आज टे बुली जाऊँ आज मेनका कोची गोटे डिसेम्बर सेलिब्रेशन होती टे जाऊँ आड़ी गला देखा एटी रही बाय बाय भाई टे फॉलो करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ना कि आम बेरुमपाड़ बस स्टाण्ड अच्छु आ बस रे मते बसिलु आलबा जीवा बस रे बसिछु एडी देखुथिबे भाई मन अछन्ते एडी आ एकाने मते अछन्ते एडा जाउछु गाइस एटा होछि बस एडी हां एचने आ देखुथिबे एडी पूरा बंद कर लोक वीडियो लास्ट जाय रहंतु काहे कि ना सेठी नाही कि गोटे प्रोग्राम होचे क्रिसमस प्रोग्राम गोटे अच्छी तो आम जाऊँ बहुत भल व्यू देखेबी आमे से व्यू को एंजॉय कर एमती वीडियो लास्ट जाए रुहतु। आम बर्तमान अच्छु आलबार मेट्रो स्टेशन अच्छु आ भाई जाइछन्ति टिकट काटिबा को आ टिकट काटी सारा पर जीवु मेट्रो रे। हेलो गाइस आम आसी मेट्रो जावाई आम जीवु टे मेनका बुलू आ बोला देखुं पूरा सीन पूरा टिकट काटी होची टिकट काटला आम जीवु सियाड़े मेनका बुलू मेनका बोले से भ्यूज के कौन न तो आप देखिए हम एवं आम टिकट आम काटी सारू एवं जाऊँ गला देखा से भ्यू थी कौन हम आम समस्त 6 जन अच्छु बाय बाय टाटा। एबे आमे जाउछु देखि परथिबे एटा कोन ना लिफ्ट रे जाउछु आ देखंतो एतरे को पूरा जाउछु जाउछु आ भाई माने तो पळेले सियाडा को केले आमे 2 जन लास्ट हेचो माने बे आमे मेट्रो स्टेशन को आसे सारलो आ एडी मेट्रो रे मध्ये बसलो एडी भाई माने अछंते देखि परथिबे आ समस्त अछंते भाई माने हाय हाय मस्त बस देखि पारते मेट्रो सीट पाइलो हाय करते फाइनली आसलो साउथ एर्नाकुलम रछु वर्तमान बे आ भाई एटा केते फिंगंतु ना एटा फिंगी देले आउरे एटी जाय पारबो नै पूरा एटी रहि जिवो जल्दी रे थाई के एटा फिंगी देबे कहले कि तमरो एटी जाय पारबो नै भाई सेति में एटा होची एर्नाकुलम रे पहुंच सारिचो एटी भाई माने आसले गाइस एबे आमे एर्नाकुलम पहुंचिलु एबे एर्नाकुलम तो एबे मेनका जाउछु ऑटो रे बसिछु आ किछि समय पर एर्नाकुलम पहुंचिबो आ देखंतु एडी 4 जन जाउछु आ 3 जन भाई माने आ गोटे ऑटो रे आसे 7 जन जाउछु आ एमिते वीडियो लास्ट जाय देखो आ बहुत मजा आसीबो आ नुआ नुआ व्यू गुडा को देखा को मिलबो जेमति कि आपन को कहिथिली एडी मो मेनका रे आसी के ब्लॉग बनेबी आ देखि पारथिबे एते भयंकर लोक अछंदी भाई बहुत पब्लिक अछि आ एडी आमे ब्लॉग बनाउछु आ हमरो YouTube चैनल भी अछि आ एडी हमको सब्सक्राइब भी करंतु एडी आमे जाउछु आ एडी बहुत फेमस जगह भाई एडी बहुत लोक माने नाची छंती आ बहुत भलो व्यू मध्ये कमाई छंती बहुत भलो फॉलो मध्ये कमाई छंती आ देखि पारथिबे आमे जाउछु वर्तमान तळ को जाउछु से जगह रे तो बहुत ब्लॉग बनाइला तो जाउछु तळ को देखि पारथिबे आ आगो को मध्ये एमिति सपोर्ट करो सपोर्ट तो एतेटा मिलुनी आ देखि पारथिबे भाई माने मध्ये छंती एडी जाउछु आ से प्रोग्राम को तो आमे जाय पालुनी काहे कि ना सेडी टिकट ता थिला के 350 रे थिला जण को 350 आमे 7 जण आसीथिलु तो से हम पाखरे एते पैसा नाही भाई कि आमे से प्रोग्राम को अटेंड करि पारलुनी तो भाई आमे ए जगह को आसीथिलु देखि पारथिबे एते भयंकर पब्लिक भाई आ माइक तो मोर नाही आ
ସାଙ୍ଗ ପିଲାର ମାଗିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତିରେ ଅଛୁ ଏଇଠି ପୁରା ଭାଇ ଆମର ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁର ଏନ୍ଜୟ କର ଭାଇ ପୁରା ଭିୟୁ ମସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଇବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଯାକ ଅଛି ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କିଏ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁନି କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଏ ମଧ୍ୟ କେରଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି କିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ଯାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିନୁ ତଥାପି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ସାଇଡ୍ ଯାକ ଏଇଠି ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରା ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ କାମାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯାଉଛୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିବେ କୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଥିବେ କୁଆଡେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛୁ ତଥାପି ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହଁ ଭିୟୁ ଦେଖେଇବା ନା ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତିକା ଭିୟୁ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ ଏଥିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ବାଏ ବାଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଛ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଆମର ଏଇ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର ବାଏ ବାଏ।